का उन्वान है मुफ्ती मोहम्मद सलामुल्लाह कासिमी शोराए किराम की नज़र में एक जायज़ा। ज़िक्र मुताला किताब मुफ्ती मोहम्मद सलामुल्लाह कासिमी शोराए की नज़र में कि मुरत्तिब नौजवान स्कॉलर और कलमकार मेरे मुखलिस दोस्त अब्दुल बड़ियाल भी हैं। वक्त फ़वक्तन आपके शख्सी मज़ाबीन को तफसीर हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ रोज़नामा और वेबसाइट पर शाये होते रहते हैं। सहाफ़त में भी आप दिलचस्पी रखते हैं। आप अल-अज़ीज़ मीडिया सर्विस के बानी व एडमिन हैं। अल-अज़ीज़ मीडिया सर्विस फेसबुक पर चलाए जाने वाला एक फ़ाल और मेयारी उर्दू वेब पोर्टल है, जिसमें मशाहिद अहले कलम के साथ साथ नौजवान कलमकारों की भी हौसला अफजाई की जाती है। अब्दुल रहीम साहब वालुल इस्लामिया चकमेली में उस्ताद हैं, साथ ही सराय बाजार की मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सलामुल्लाह कासिमी से आपकी बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत की ये ज़िंदा दलील है कि आपने बहुत ही मेहनत व मशक्क़त के साथ तमाम व मंजूर कलाम जो शोराए किराम ने मुफ्ती साहब की शान में लिखा था उसे यकजा करके किताबी शक्ल दे दी। आपकी एक काविश काबिल कदर भी है और काबिल शताइश भी है। इनके इस उम्दा काविश पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि अदबी दुनिया में ये किताब कदर की निगाहों से देखी जाएगी और मकबूलियत की मंजिल तक पहुँचेगी। मुफ्ती मोहम्मद सलामुल्लाह कासिमी की शख्सियत और उनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं जिसका एतराफ़ कब्र में भी किया गया है। मौजूदा वक्त में ये लोग आपकी इल्मियत और सलाहियत के कायल हैं और आने वाली नस्लें भी आपके कारनामों पर फख्र करेंगी और फैज़याब होगी। मुफ्ती साहब की गिरान कदर इल्मी खिदमात के एतराफ़ में पूरे 5 सितंबर 2001 को सदर जमहूरिया नारायण के हाथों सदारती अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आपको सदारती अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सरज़मीन वैशाली की उस वक्त की फ़आल और मुतहरिक तंज़ीम अंजुमन तरक्की वैशाली ने आपके इल्मी व अदबी खिदमात के मौजू पर वर्क़े 21 अक्टूबर 2001 को वकालतखाना हाजीपुर के हॉल में एक शानदार सेमिनार का इनेकाद किया, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम कासिमी शमसी प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया शरफुल हुदा पटना ने फरमाई थी और मेहमान खुसूसी की हैसियत से बिहार उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान अहमद मखदूम, मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर रेहान गनी पटना, मौलाना डॉक्टर शकील अहमद कासिमी, मुहम्मद सैयद ज़की अहमद दरभंगा और जवां साल शायर मुहम्मद वाहिद ज़ीर पटना शरीफ हुए थे, जिसकी निज़ामत अंजुमन तरक्की वैशाली के सदर डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान ने फरमाई थी। इस मौके पर डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान, डॉक्टर मस्तवी, नज़रुल इस्लाम नज़मी, मुस्ताउद्दीन अहमद और डॉक्टर मुश्ताक अहमद मुश्ताक मरहूम ने अपने अपने मकाले भी पेश किए। जनाब ज़की अहमद मरहूम और जनाब वाहिद नज़ीर ने मुफ्ती साहब के ताल्लुक से अपने मंजूम का असरात पेश किए। हवाला अंजुमन तरक्की वैशाली के खिदमात बरतवा डॉक्टर मस्तवी सफ़ा 96। आपकी शख्सियत और कारनामों से मुतासिर होकर तकरीबन 20 साल कबल डॉक्टर मुश्ताक अहमद मुश्ताक मरहूम ने एक किताब तरतीब दी थी जिसका नाम है मुफ्ती मोहम्मद सलामुल्लाह कासिमी शख्सियत और खिदमत। ये किताब इतनी मकबूल हुई कि इसके 2 एडिशन आए। आपकी खिदमत के एतराफ़ का दायरा यहीं तक नहीं रुका, बल्कि आपकी शख्सियत पर डॉक्टर राहत हुसैन ने मिथिला यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री भी हासिल की और इस मकाले को किताबी शक्ल दी, जिसका नाम है मुफ्ती मोहम्मद सलामुल्लाह कासिमी खिदमत, जो शाये होकर मंज़िल आम पर आ चुकी है। किताब के हवाले से जनाब अब्दुल रहीम अपनी बात में लिखते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सलामुल्लाह कासिमी के ख्याल और खिदमत पर जिस तरह नस्ल निगारों ने खामा फजाई की है, उसी तरह शोराए किराम ने भी मुख्तलिफ मौक़ों की मुनासबत से अपना अपना कलाम पेश किया है। मुझे खुशी है कि इन नज़मों को तरतीब देकर हर खास अवाम के सामने पेश करने की सादत मेरे हिस्से में आई है। सफ़ा 5 पेशकश में कामरान गनी साहब मुफ्ती सलामुल्लाह कासिमी के ताल्लुक से लिखते हैं, आज दुनिया मुफ्ती साहब को एक अजीज़ आलिम दीन, मुबल्लिग़, दाई, खतीब और मिली रहनुमा के तौर पर तो जानती है, लेकिन कम लोग ही वाकिफ़ हैं कि मुफ्ती साहब एक साहिब तर्ज़ अदीब और इंशा बर्दाश्त भी हैं। अदीब मौज़ूआत और उनके मौजूदी तासुरात दानिशवरान अदब को हैरत में डालते हैं। मुफ्ती साहब के अदब मज़ामीन और तफसीर इनके अदबी शऊर का एतराफ़ करवाते हैं। सफ़ा 9 वो बातें तो उन्वान से आता अभी अपनी तारीख में लिखते हैं, शख्सियत निगारी खुसूसन मंजूम शख्सियत निगारी के ज़ैल में मदह व शताइश का मामला वाक़ा आ रही के बगैर बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन जैसा होता है। यही वजह है कि शेरी तौसीफ़ के बाब में वाक़ा आ रही को फन का दर्जा हासिल है। तारीख़ व तौसीफ़ यानी कसीदा के हवाले से शायरी की तारीख़ में हकीकत निगारी से आगे तजर्बा आफरीनी को जगह दी गई। यहाँ पेश करदा ज़्यादातर नज़मों में तस्वीर हकीकत के इम्तियाज़ से काम लेने की ऐसी कोशिश की गई है। सफ़ा 11 मुफ्ती साहब की तंज़ीमी जिम्मेदारियों के ताल्लुक से
محمد انوار الحق داؤد قاسمی کا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کتنی تنظیم کے ہیں حسین سربراہ، ان سے آباد ہیں نئی نظر درسگاہ، سب پہ یکساں نظر ہے غذا و دشا، دور بھی ان کی فطرت خالی نگاہ۔ رابطہ سب سے رکھتے ہیں وہ من من اے سلام الخدا خود میں ایک من صفحہ 22۔ حضرت عبدالمنان درجی نے مفتی صاحب کے ادب ترجمہ اور توصیف تصنیف و تعلیم کے حوالے سے کہا ہے سلسلہ تصنیف و تعلیم کا یہ اس میں یاد سے رکھتا ہے رابطہ، عالم دین کا ہو ادبی مشغلہ، شاذ و نادر یہ ایسا ہی دیکھا گیا۔ ہاں مگر مفتی ثناء الخدا ان کا ہے سبوں سے الگ راستہ، ان کی دلچسپی ہے اردو تحقیق سے، ان کے اس میں بھی کارنامے بڑے صفحاتیس۔ مفتی صاحب کی شخصیات کو کامران نبی سوا نے کچھ اس انداز میں پیش کیا ہے علم شریعت کے وہ رازداں موسیقی میں جن کی نہاد داستاں جن کے تبسم میں سنجیدگی جس کی ہے لہجے میں پاکیزگی انہیں عالم باعمل میں یقین انہیں کہیے اسلاف کا جانشین وقت کے مدبر کے دانشوراں سبھی ان کے حق میں حیرت و لسان۔ امان ظفیری مفتی صاحب کے صفات کا نقصہ کچھ اس انداز میں کھینچا ہے کہ بحر بے قرار ہے ثناء الخدا کی ذات، ملت کی باسماں ہے ثناء الخدا کی ذات، ملت قدر ان کے سینے میں جا بجی، غم سے سرگراں ہے ثناء الخدا کی ذات، سینے میں ان کے علم کا دریا ہے وہ زن ساکت نہیں رواں ہے ثناء الخدا کی ذات، تحریر لازوال ہے تقریر بے مثال، ماضی کی داستاں ہے ثناء الخدا کی ذات۔ صفحہ 62۔ اس طرح کے سینکڑوں اشعار مفتی صاحب کے خصوصیات کے تعلق سے کتاب میں پڑھے ہیں، لیکن موقعوں پہ طوالت سبوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ ان تمام شعراء کے نام تصدیق کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کے کلام اس کتاب میں شامل ہیں۔ وہ ہیں محمد انوار الحق داؤد قاسمی، مظاہر حسین کمال حافظ قاسمی، سندواب حسن، عبدالمنان درجی، طارق ابن شاکر، کامران مدنی ثواب، ڈاکٹر منصور مستر، احمد حسین محرم قاسمی، شمیم اکرم رحمانی، اشتیاق قدر قاسمی، منصور قاسمی، ذکی احمد ذکی، محمد الرحمان کوثر، مظہر وسطوی، جمع بٹوائی، محمد ضیاء العظیم، محمد مکرم حسین ندوی، ڈاکٹر امام اعظم، عظیم الدین عظیم، کمال الدین کمال عظیم آبادی، وکیل منظر، فیض رب الفیض، ڈاکٹر عبدالوجود قاسمی، امان ظفیری، ولی اللہ ولی، آفتاب عالم آفتاب، یاسین ثاقب، مولانا سید مظاہر عالم قمر، محمد فیض عالم مدد، اسحاق رفیع مؤوی، ریاض احمد مسکر عزیزی، عبدالصمد ویشاروی اور تحسین روزی۔ قابل مبارکباد ہیں یہ تمام شعراء کرام جنہوں نے مفتی صاحب کے لیے اپنے بہترین پیغامات تحریر پیش کیے ہیں۔ 72 صفحات کی یہ کتاب بہت ہی دلکش اور معیاری ہے۔ ہر قسم کے کاغذ کا استعمال کیا گیا ہے۔ کمپوزنگ کا کام مفتی صاحب موصول کے لائق فرزند مولانا محمد ظفر الخدا قاسمی اور راشد العزیز ندوی نے مل کر انجام دیا ہے، جبکہ اس کی طباعت عالم آف سیٹ پرنٹرز اینڈ پبلشرز دریا پور پٹنہ سے ہوئی ہے، جس کی قیمت صرف 60 روپے ہے، جسے مکتبہ عمارت شریعہ عبدالواری شریف پٹنہ، نور لائبریری حسن پور بنتی وسامہ اور ادارہ سبیل شریعہ آباد سیتامڑھی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آخری صفحہ پر مرتب کتاب عبدالرحیم مرغولیابی کا مختصر تعارف درج ہے، جس کے مطالعے کے بعد ان کے تعلق سے قاری واقف ہوتا ہے۔ بیک کور پر مفتی صاحب موصول کی کتابوں یا ان پر لکھی گئی کتابوں کی تصویر درج ہے۔ کتاب کے سلسلے میں مزید معلومات کے لیے مرتب کتاب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سامعین سے درخواست ہے کہ ڈائریکٹ کی آج کی محفل کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب شہنواز عالم وزیر انتظامات آفات تشریف رکھتے ہیں۔ انہیں بولنا